Halo guys, welcome back to Elroy. Oke guys, di sini gua akan main Motogp ketua quick mode ya guys ya. Oke guys, di sini gua percepat durasi ya guys ya, karena koin gua tinggal dikit dan ini gua cukupin untuk 2 konten lagi ya guys ya. Dan ini konten pertama ya guys ya. Oke guys, untuk sirkuit gua akan milih Phillip Island ya guys ya. Oke guys, untuk rider gua akan milih milih mark saja ya guys ya. Oke guys, gak perlu lama-lama ya guys ya, karena koin gua tinggal dikit ya guys ya. Jika boleh, jika nggak keberatan boleh lah ya di download gua ada di deskripsi ya guys ya untuk download ya guys ya. Good morning from Matt Burt to all. These shops are taking Oke us guys, to the starting langsung grid aja where ke everyone is race-nya ya ready for guys the ya. start of the race. Untuk ban kita ambil soft medium ya guys ya. The riders are lined up on the grid with Fabio Quartararo ready to start in pole position. Just a few more seconds until the lights go out and the Grand Prix begins.
wait for the cameras to Oke take guys, us to di the sini park gua Ferme to bakal meet the masuk ke stars tim of ya the guys ya. race. Let's Karena take a quick look ngejar at the final Ducati sulit Motogp banget ya round. guys ya. Karena gua utamain agresif tetap aja nggak bisa ya guys ya. Oke guys, sampai sini aja ya guys ya. Thank you yang udah nonton. Oke guys, see you.